இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக கண்களை மூடி ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணுவோமாக. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் சுவாமி. பரிசுத்த சமூகத்தில் அடியாரை தாழ்த்துகிறோம். உம்முடைய கிருபையுள்ள வார்த்தைகள் அடியாருக்கு கிடைக்கணுமே கர்த்தாவே. இன்றைக்கும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நல்ல போதகராய் சபையிலே எழும்பணுமே. நல்ல போதகராய் ஆவியானவர் எழும்பணுமே. அடிமை இன்றைக்கும் ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். ஜனத்தின் தேவைகளை அறிவீர். அவருடைய இருதயங்களை அறிகிற தேவன், நினைவுகளை அறிகிற தேவன். இந்த ஜனத்தோடு நீர் பேசுவீராக, பேசுவீராக. எல்லா கட்டுகள் அகற்றப்படட்டும், வியாதிகள் நீங்கட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தில் எல்லா துஷ்ட வல்லமைகளை அதட்டுகிறோம். உம்முடைய மகிமையான பிரசன்னம் எழுந்தருளட்டும். உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்த தூதர்கள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. தயவு செய்து உட்காருங்கள். கடந்த வாரத்தில் புல்லாபுரம் கூட்டத்தில் கன்வென்ஷன் வேலைக்கு வரவர்களுக்காக தனி வாகனம் ஏற்பாடு செய்யும் என்று சொல்லப்பட்டது. It was said that in the Faith Home in Pallavaram, a vehicle had been arranged for people to go for the convention work. గతించినటువంటి పుల్లాపురం కూటంలో జరిగినటువంటి కార్యము ఈ యొక్క కన్వెన్షన్ పనుల నిమిత్తము వెళ్ళినటువంటి వారి నిమిత్తము వాహనము సిద్ధపరచవాలని చెప్పబడినది. இந்த வாரம் திங்கட்கிழமை யூத் மீட்டிங்காகவும் வாகனங்கள் செல்ல இருப்பதினாலே தயவு செய்து புல்லாபுரங்காரங்கள் இந்த வாரம் இங்கே வந்து விடுங்கள். முடிந்தால் நீங்கள் ட்ரெயினில் கடந்து போகலாம். அடுத்த வாரத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒழுங்கு செய்யலாம். Since we require the vehicles to go to the youth meeting tomorrow in Madhuvaram, we request that people going to Pallavaram make their own arrangements. From the next week onwards, we would have the vehicles arranged. ఈ యొక్క వారం నందు యవనస్తుల కుటుంబం జరుగును గనుక మనకు వాహనములు అక్కడ అవసరమైనవి. అందుచేత వచ్చే వారం నందు మీకు సిద్ధపరచగలము. இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இங்கு ஒரு விவாகம் நடக்க இருக்கிறது. There is a wedding to take place on Friday. ఈ యొక్క వారం నందు శుక్రవారం వివాహం జరిగెను. பையனுடைய பகுதி அவங்க நியூசிலாண்டில் இருக்கிறார்கள். இங்கே யாரும் அறிமுகம் இல்லை. பெண்ணுடைய பகுதியிலும் கூட நமக்கு அறிமுகம் இல்லாத அநேக ஒரு குடும்பம்தான். எனவே பொதுவான கண்ணத்தோடு கூட வாஞ்சியுள்ள விசுவாசிகள் அந்த விவாகத்துக்கு வரும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். The bridegroom's family belongs to New Zealand. There is no one they know here. Similarly, even the bride on her side does not have anyone who knows people here. Therefore, I request from my side, I invite that all of you would come and attend this wedding. ఆ యొక్క వివాహం జరుగునటువంటి వధువరులు ఎవరికి ఇక్కడ పరిచయం లేదు. అయినప్పటికీ ప్రేమతో నేను ఆహ్వానించుచున్నారు. మీరు కోరిన వారు వివాహంకు రావచ్చును. மதுரையிலே ஒரு சகோதரன் விபத்துக்குட்பட்டு மருத்துவமனையிலே அவர் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். A brother in Madurai has met with an accident and he's in the hospital. మదురైలో ఒక సహోదరుడు ప్రమాదంకు గురి అయి ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు. ஜான் ரத்னசிங்கம் அவருடைய சகோதரன் அண்ணன் பெஞ்சமின் ஞாயிறு பள்ளியிலே மதுரையிலே சென்ட்ரலே ஞாயிறு பள்ளியிலே பொறுப்பாக பல ஊழியங்களிலே வாஞ்சியோடு செய்து கொண்டிருந்த ஒரு சகோதரன். The brother of Brother John Ratnasingham, who's been involved in many Sunday school ministries and other ministries, he has met with an accident. జాన్ రత్నసింగ్ గారి యొక్క అన్న అయినటువంటి అన్నకు ఆయన సబ్బాత్ పాఠశాలలో అన్ని కార్యంలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు బాగలేకుండా ఉన్నాడు. சுய நினைவு அற்றவராக சுய நினைவு திரும்பாமலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். He is unconscious and his consciousness has not returned to him yet. ఇప్పుడు అతడు స్పర్శ లేనివాడుగా కనిపించున్నాడు. ஒரு நிமிஷம் அந்த சகோதரனுக்காக நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போமாக. கர்த்தர் அற்புதமாக அவரை எழுப்பும்படியாய் ஊக்கமாக ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஓ காட், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, முடியாவினாலே ஆகும். மரித்தவன் எழும்பி உட்கார்ந்து பேச துவங்கினான். உம்முடைய நாமத்துக்கு மகிமை வரப்பண்ணும். அவருடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படாதபடி பிதாவே இறங்கும் ஐயா. உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. சுகவீனமாயிருக்கிற நம்முடைய விசுவாசிகளும் கூட உண்டு. எல்லாருக்கும் நல்ல சுகத்தை தரும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம்.
லூக்கா சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 16ஆம் வசனத்தை படிப்போம். Luke chapter 3 verse 16. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము. யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதித்திரமாக நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. యోహాను నేను నీళ్ళలో మీకు బాప్టిసం ఇచ్చుచున్నాను, అయితే నాకంటే శక్తిమంతుడు ఒకడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడును కాను, ఆయన పరిశుద్ధాత్మలోను അഗ്നിത്തോനു మీకు ബാപ്റ്റിസം ഇച്ചുന്നു. യോഹന്നാൻ എല്ലാവരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the name of the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வாசித்த வேத பகுதியிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வல்லவர் என்று யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். In the Bible portion that we read, we see that John had proclaimed that Jesus was mighty. చదివినటువంటి వేదవాక్యమునందు బాప్తిస్మం ఇచ్చినటువంటి యోహాను ప్రభుని యేసుక్రీస్తు శక్తిమంతుడని చెప్పిరి. இந்த அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனத்திலே பிதாவாகிய தேவனை குறித்தும் அவர் வல்லவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the 8th verse of the same chapter, we also see that he calls the Father mighty. ఈ యొక్క అధ్యాయం యొక్క 8వ వాక్యమందు కూడా తండ్రైనటువంటి దేవుడు శక్తిమంతుడని చెప్పబడెను. பிதாவாகிய தேவன் வல்லவராக இருக்கிறது போல குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் அவர் வல்லவராகவே இருக்கிறார். Just as God the Father is mighty, the Son Jesus Christ is also mighty. తండ్రి అయిన దేవుడు శక్తిమంతుడిగా ఉండినట్లుగా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కూడా శక్తిమంతుడిగానే ఉన్నారు. வெளிப்படுத்தல் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 8ஆம் வசனத்திலே அவர் வருகிறவராகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று நாம் அவரை குறித்து படிக்கிறோம். In Revelation chapter 1 verse 8, we see that he is the mighty one who is yet to come. ప్రకటన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వాక్యమందు రాబోవునటువంటి సర్వశక్తిగల దేవుడని చదువుచున్నాము. அவர் இருக்கிறவர், இருந்தவர், வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லவர். Which is, which was, and which is to come, the Almighty. ఆయన వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలంలో ఉండేవాడు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது சகல அதிகாரமும் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவே அவர் சொன்னார். When Jesus Christ said this, he said, all power has been given to me. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు తన్ను గురించి చెప్పినప్పుడు తనకు సమస్త అధికారము ఇవ్వబడినట్లుగా చెప్పిరి. வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. In heaven and in earth, all power has been given to me. పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడి ఉన్నది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சகல அதிகாரமுள்ள தேவன் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். We have to understand and know that our Lord Jesus Christ is an almighty one. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు సమస్త అధికారము గల దేవుడు అని చెప్పి మనం ఎరిగి ఉండవలెను. அவருடைய வல்லமை நமக்கு தேவை. We need his power. ఆయన యొక్క శక్తి మనకు అవసరమైనది. தன்னுடைய ஜனத்தை நடத்தும்படியாக அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாகவே இருக்கிறார். He is an almighty God so that he might lead his people. తన యొక్క జనులను నడిపించే నిమిత్తము ఆయన శక్తిగల దేవుడిగానే ఉన్నారు. மத்தேயு சுவிசேஷம் 9ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, When you read the 9th chapter of Matthew, మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు 27, 28 ఆగియ వచనங்களிலே ஒரு சம்பவத்தை நாம் பார்க்கிறோம். we see a particular incident in verses 27 and 28. 27, 28 వాక్యములందు ఒక సంభవమును చూచున్నాము. 2 குருடர்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். 2 blind men are following Jesus. ఇద్దరు గ్రుడ్డివారు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వెంట వచ్చుచుండిరి. அவர்கள் தாவீதின் குமாரனே எங்களுக்கு இரங்கம் என்று கூப்பிட்டு கொண்டே போகிறார்கள். They are calling out to him saying, thou son of David, have mercy on us. వారు దావీదు కుమారుడా మమ్మను కరుణించమని చెప్పి కేకలు వేసిరి. அந்த குருடர்கள் அவரிடத்தில் வந்த பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி, இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டார். When these 2 blind men came to him, Jesus asked them saying, believe ye that I am able to do this? యేసు వారి యొద్ద అడిగి ఉన్నారు, నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారని అడిగాను. அதற்கு அவர்கள், ஆம் ஆண்டவரே, நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். They said unto him, yea Lord.
దానికి వారు నమ్ముచున్నాము ప్రభు అని ఆయనతో చెప్పిరి. இன்றைக்கும் ஆண்டவராக இயேசு இந்த கேள்வியை நம்மிடத்திலே கேட்கிறார். Even today, the Lord Jesus is asking us the same question. నేడు కూడా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రశ్నను మన యొద్ద వేయిచున్నారు. இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? Believe ye that I am able to do this. నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా? இத ஒரு தேவையோடு தான் இன்னைக்கு நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். We have come to the presence of the Lord with a need indeed. ఏదో ఒక అవశ్యంతోనే మనం దేవుని యొక్క సన్నిధానమునకు వచ్చి ఉన్నాము. இந்த இரண்டு பார்வையற்ற மனுஷரும் பார்வை பெறுவதற்காக அவருக்கு பின்னால் போய் கொண்டிருந்தார்கள். These two blind men were following Jesus so that they might receive their sight. ఈ యొక్క ఇద్దరు గుడ్డివారు దృష్టిని పొందు నిమిత్తము యేసు వెంట వెళ్ళుచుండిరి. ஆயிரம் ஜனங்கள் இயேசுவிடத்திலே நன்மை பெறுவதற்காக அவருக்கு பின்னால் போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள். Thousands of people are following Jesus so that they might receive some goodness from him. వేవేల కొలదిగా జనులు మేలును పొందు నిమిత్తము యేసు వెంబడి వెళ్ళుచుండిరి. சிலர் ஆவிக்குரிய காரியங்களை பெறுவதற்காக போகிறார்கள், சிலர் பூமிக்குரிய நன்மையை பெறுவதற்காக போகிறார்கள். Some people follow him to receive material blessings and some people follow him so that they might receive spiritual blessings. కొందరైతే ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదములు పొందు నిమిత్తము మరికొందరైతే భౌతికమైన ఆశీర్వాదం నిమిత్తము వెంబడించున్నారు. தன்னை பின்பற்றுகிற ஜனங்களை பார்த்து இயேசு கேட்கிறார், இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? Looking at the people who are following him, Jesus is asking, believe ye that I am able to do this? ఆయన వెంబడించినటువంటి జల్లను చూచి యేసుప్రభు అడుగుచున్నారు, నేను ఇది చేయగలనని చెప్పి మీరు నమ్ముచున్నారా? இந்த கூட்டத்தில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, ஆண்டவர் உனக்கும் இதே கேள்வியை கேட்கிறார். Child of God who has come into this meeting, the Lord Jesus is looking at you and asking the same question. ఈ యొక్క కూటమునకు వచ్చిన దేవుని యొక్క బిడ్డ ప్రభుని యొద్ద ఇదే ప్రశ్నను వేయిచున్నారు. நீ அதற்கு என்ன மறு உத்தரவு சொல்ல போகிறாய்? What are you going to reply to him? దీనికి మీరు ఏమి జవాబిచ్చెదరు? அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஆம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. They say, yes Lord. వారు చెప్పి ఉన్నారు, నమ్ముచున్నాము ప్రభువా. அவர்கள் விசுவாசித்த பொழுது அவருடைய கண்களை இயேசு தொட்டார் என்று படிக்கிறோம். We read that when they believed, Jesus touched their eyes. వారు నమ్మినప్పుడు యేసు వారి కన్నులను ముట్టి ఉన్నారు. உங்களுடைய விசுவாசத்தின்படி ஆக கடவது. Let it be according to your faith. మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగును గాక. அவருடைய பரிசுத்தத்தின் பிரகாரம் அல்ல, It is not according to his holiness. వారి యొక్క పరిశుద్ధత ప్రకారము కాదు, அவர்களுடைய விசுவாசத்தின்படி அவர்களுக்கு ஆக கடவது. Let it be according to their faith. వారి యొక్క నమ్మిక చొప్పున వారు కలగవలెను. இந்த வார்த்தையை நாமும் ஒருமுறை சொல்லுவோமா? Let us also say this word once. ఈ యొక్క మాటను మనము కూడా చెప్పేదమా? கர்த்தர் கேட்கிறார், இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? The Lord is asking, believe ye that I am able to do this? ప్రభు అడుగుచున్నారు, ఇది చేయగలనని చెప్పి మీరు నమ్ముచున్నారా? இதற்கு நீ சொல்ல வேண்டிய பதில் என்ன? What is the response that you need to give to him? దీనికి మీరు చెప్పవలసిన జవాబు ఏమిటి? கண்களை மூடிக்கொண்டு இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து இதை செய்ய என் தேவன் வல்லமை உள்ளவர், இயேசு வல்லமை உள்ளவர், நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள், ஆவியில ஏவுதல் உள்ளவர்கள், ஆண்டவர் கேட்கும்படியாக விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்யுங்கள். ஆமென், 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 ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அன்றைக்கு அவருடைய கண்களை தொட்டதான இயேசு இன்றைக்கு உன்னை தொடுகிறார். உன்னுடைய விசுவாசத்தின்படி உனக்கு ஆகட்டும். Oh Jesus Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆம், விசுவாசித்தவர்கள் பாக்கியவான்கள். Those who believe are blessed. అవును, నమ్ముచున్నవారు ధన్యులై ఉన్నారు. எங்கே விசுவாசம் உண்டோ அங்கே தேவன் தன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறார். Where there is faith, the Lord reveals his power. ఎక్కడ విశ్వాసము కనిపించున్నదో అక్కడ ప్రభు తన శక్తిని బయలుపరచెదరు. ஆண்டவருடைய வல்லமை, இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை குறித்து பொதுவாக ஒரு 5 காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். I present to you 5 things which are common to representing the power of the Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని గురించి 5 కార్యములు మీ ఎదుట ఉంచెదను. வாசித்த லூக்கா சுவிசேஷத்தின் 3ஆம் அதிகாரத்திலே 16ஆம் வசனத்தில் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் நம்மை நிரப்ப வல்லவர் என்று நாம் அவரை குறித்து படிக்கிறோம். In the 3rd chapter of Luke, chapter 16, we read that he was baptized with the Holy Ghost and with fire. మనం చదివినటువంటి వేదవాక్యమందు 16వ వాక్యం, ఆయన పరిశుద్ధాత్మలను అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார்.
there is one who is coming after me who is mightier than me. నాకంటే శక్తిమంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు. அவருடைய பாத ரட்சிகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல. The latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ మీకు బాప్తిస్మం ఇచ్చును. இந்த இடத்துல பரிசுத்த ஆவியின் இரண்டு அனுபவங்களை குறித்து படிக்கிறோம். We read about two experiences of the Holy Ghost here. ఈ యొక్క స్థలమందు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క రెండు అనుభవములను చూచుచున్నాము. மத்தேயு சுவிசேஷம் 3ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கும் பொழுது, When we read the 3rd chapter of Matthew, మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయమందు ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்தானம் பெற்று கரையேறின உடனே தேவ ஆவி புறாவை போல் இறங்கினதாக 16ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். in verse 16 we read that as Jesus was baptized and came out of the water, the Holy Spirit descended upon him like a dove. 16వ వాక్యమందు యేసు ప్రభు బాప్తిస్మమును పొంది ఆయనకు ఒడ్డునకు వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ పావురం వలె దిగి వచ్చుట చూచున్నాము. இந்த புறா என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாக்கப்படுகிற சுபாவங்களை காண்பிக்கிறது. This dove indicates the nature or the character that is formed of the Holy Spirit. ఈ యొక్క పావురం అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలుగునటువంటి స్వభావములై ఉన్నవి. தேவ ராஜ்யம் என்று படிக்கும் பொழுது அது ரெண்டு அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. The kingdom of God speaks about two experiences. దేవుని యొక్క రాజ్యం అని చెప్పినప్పుడు రెండు అనుభవములను చూచున్నాము. ஒன்று வல்லமையின் பகுதி. One is the aspect of power. ఒకటి శక్తి యొక్క భాగము. இரண்டாவது சுபாவத்தின் பகுதி. Second is the aspect of your nature. రెండవది స్వభావం యొక్క భాగము. பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ ராஜ்யம் நமக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறது. It is because of the Holy Spirit that the kingdom of God is brought into us. పరిశుద్ధాత్మ వల్ల దేవుని యొక్క రాజ్యము మనలోనికి తీసుకుని రాబడి ఉన్నది. இந்த தேவ ராஜ்யம் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் இந்த ரெண்டு அனுபவங்களும் அங்கே இருக்க வேண்டும். If the kingdom of God ought to be established, these two experiences ought to be in you. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యము నిలిచుండే నిమిత్తము ఈ యొక్క రెండు అనుభవములు అవసరము. முதலாவது சுபாவத்தின் பகுதி. First is the aspect of the nature. మొదటిగా స్వభావం యొక్క భాగము. எனவேதான் அது புறா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. That is the reason it is called the dove. అందుకే ఇక్కడ పావురం అని చెప్పబడెను. ஆவியினால் நிரப்பப்படும் பொழுது ஆவியின் கனி நமக்குள்ளே சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. When you're filled with the Spirit, the fruits of the Spirit are formed in you. మనం ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు ఆత్మ యొక్క ఫలము మనలో రూపించబడుచున్నది. அதான் கலாத்தியரிலே நாம் அதை படிக்கிறோம். That is what we read in Galatians. గలతీలో మనం దాన్ని చదువుచున్నాము. 5ஆம் அதிகாரத்தின் 22, 23 ஆகிய வசனங்களிலே நமக்குள்ளே சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டிய சுபாவங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In chapter 5 verses 22 and 23, the natures that ought to be formed in us are written. 5వ అధ్యాయము 22, 23 వాక్యములందు మళ్ళీ సృష్టింపబడినటువంటి స్వభావముల గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம், இது எல்லாம் ஆவியின் கனியாக இருக்கிறது. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, all these are fruits of the Spirit. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహము, ఇవన్నీ ఆత్మ ఫలమై ఉన్నవి. ஒரு மனுஷன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படும் பொழுது இத்தனை சுபாவங்களும் அவனுக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுகிறது. When a man is filled with the Holy Spirit, all these fruits are formed in him. ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు ఇన్ని స్వభావములు అతనిలోనికి తేబడుచున్నవి. இதுதான் ஆவியினாலே பிழைத்திருக்கிற அனுபவம். This is the experience of living by the Spirit. ఇది ఆత్మ వల్ల జీవింప చేయబడినటువంటి అనుభవమై ఉన్నది. ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடக்கிற அனுபவம். 25ஆம் வசனத்திலே இதை நாம் படிக்கிறோம். We read in verse 25 that this is also the experience of walking in the Spirit. ఆత్మను అనుసరించే క్రమముగా నడుచునటువంటి అనుభవము 25వ వాక్యము. பரிசுத்த ஆவி பெறாதவர்கள் இந்த அபிஷேகத்தை சீக்கிரமாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Those who have not yet received the Holy Spirit, you have to receive this anointing. పరిశుద్ధాత్మ లేనటువంటి వారు యొక్క అభిషేకమును త్వరగా పొందుకొనవలెను. சிலர் பரிசுத்த ஆவி பெற்றிருக்கிறார்கள், ஆனால் சுபாவத்திலே ஒரு வளர்ச்சி இல்லாமலே இருக்கிறது. Some people have received the Holy Spirit and the anointing, but there is no growth in the nature. కొందరు పరిశుద్ధాత్మను పొంది ఉన్నారు, అయితే స్వభావం నందు ఎదుగుదల లేదు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அதே நேரத்திலே இந்த மத்தேயு சுவிசேஷம் 3:11 அக்கினியினால் கொடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்தானத்தை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். At the same time in Matthew 3:11 we read about the anointing that is given of fire.
మత్తయి సువార్త 3:11 వాక్యమందు అగ్నిలో ఇవ్వబడినటువంటి బాప్తిస్మను గురించి చూచున్నాము. இந்த அக்கினி என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்தாவினால் உண்டாகிறதான வல்லமையை காண்பிக்கிறது. This fire indicates the power that comes out of the Holy Spirit. ఈ యొక్క అగ్ని అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి అయి ఉన్నది. பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படும் பொழுது ஒரு வல்லமை நமக்குள்ளே உண்டாகிறது. When we are filled with the Holy Spirit, there is a power that is formed in us. పరిశుద్ధాత్మతో మనము నింపబడినప్పుడు ఒక శక్తి మనలో కలుగుచున్నది. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். When the Holy Spirit would have come upon you, you will receive power. పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు. எபேசியர் 3:16 எபேசியர் 3:16 In Ephesians 3:16, ఎఫెసీ 3:15 వాక్యమందు நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்பட வேண்டும். through the power that comes on you, the inner man will have to be strengthened. మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వల్ల బలపరచబడినట్లు தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படும் பொழுது உள்ளான மனுஷன் வல்லமையாக பலன் அடைகிறது. When the Holy Spirit comes upon you, the inner man will be strengthened. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు అంతరంగ పురుషుడు బలపరచబడుచున్నాడు. இந்த வல்லமை தான் பிரியமானவர்களே சத்துருவை எதிர்த்து நிற்கிற வல்லமையாக இருக்கிறது. This indeed is the power that will oppose the enemy. ప్రియులారా, ఈ యొక్క శక్తియే శత్రువును ఎదిరించి నిలిచినటువంటి శక్తి. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைவார்கள். Those who wait in the Lord, their strength will be renewed. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టువారు నూతన బలమును పొందెదరు. எனவேதான் யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுகிறான், அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பார். And that is the reason John the Baptist says he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. అందుచేతనే బాప్తిస్మం ఇచ్చినటువంటి యోహాను చెప్పుచున్నాడు, ఆయన పరిశుద్ధాత్మతోను మీకు అగ్నితోను బాప్తిస్మం ఇచ్చును. ஏன் இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? Why should we receive this anointing? ఎందుకు ఈ యొక్క అభిషేకమును పొందుకొనవలెను? இந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆவியினாலே பிறக்கிறார்கள். Because those who receive this anointing are born of the Spirit. ఈ యొక్క అభిషేకమును పొందినటువంటి వారు ఆత్మ చేత జన్మింపబడుచున్నారు. ஆவியினாலே பிறந்தவர்கள் தான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறார்கள். It is those who are born of the Spirit who will enter into the kingdom of God. ఆత్మ వల్ల జన్మించబడినటువంటి వారే దేవుని యొక్క రాజ్యమందు ప్రవేశించెదరు. இதற்கு ஒரு வெளியரங்கமான அடையாளங்கள் தான் அந்நிய பாஷைகளை பேசுதல். The outwardly manifestation of this is the speaking in tongues. ఈ యొక్క బాహ్యంగా కనిపించినటువంటి సూచనే అన్య భాషలు మాట్లాడుట. எனவே நாம் கூடி வருகிறது மாத்திரமல்ல, பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட வேண்டும். Therefore, it is not just sufficient if we all gather together, but we need to have the anointing of the Holy Ghost and with fire. మనము సమకూడి వచ్చుట మాత్రమే కాదు, పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను బాప్తిస్మమును పొందవలెను. எங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறாரோ அங்கே பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் அவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறார். Where there is the Holy Spirit, he will continue to convict about sin. ఎక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కనిపించున్నాడో అక్కడ నీతిని గురించి పాపమును గురించి ఆయన గ్రహింపు కలుగజేయును. எங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறாரோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says, where there is Holy Spirit and the working of the Holy Spirit, there is deliverance. ఎక్కడ పరిశుద్ధాత్మ క్రియ చేయునో అక్కడ విడుదల ఉన్నది. எங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறாரோ அங்கே பரிசுத்தம் உண்டாக்கப்படுகிறது. Where the Holy Spirit works, there is holiness. పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడ క్రియ చేయుచున్నారో అక్కడ పరిశుద్ధత కలదు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த அனுபவத்தை பெறும்படி நாம் ஆண்டவரிடத்திலேயே கேட்க வேண்டும். We have to ask of the Lord so that we might receive this experience. ఈ యొక్క అనుభవ ప్రకారం మనం ప్రభు యొద్ద అడగవలెను. தம்மிடத்தில் கேட்கிறவர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். We read in the word of God that for those who ask, it is definite that they will receive the Holy Spirit. తన యొద్ద అడుగునటువంటి వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా ఇచ్చునని చదువుచున్నాము. கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்கிறான். All those who ask will receive. అడుగునటువంటి ప్రతి వాడు పొందును. எனவே இந்த நாட்களிலே பரிசுத்த ஆவியின் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகட்டும். Therefore let there be a revival of the Holy Spirit in these days. కావున ఈ యొక్క దినములందు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఒక ఉజ్జీవము కలగవలెను. அவர் வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is almighty. ఆయన శక్తిమంతుడు. இரண்டாவதாக Secondly, రెండవదిగా 2 தீமோத்தேயு 2 Timothy, 2 తిమోతి 1 அதிகாரத்தின் 12 வசனம். first chapter, 12th verse. మొదటి అధ్యాయము 12వ వాక్యము. அது நிமித்தம் நான் இந்த பாடுகளையும் அனுபவிக்கிறேன், ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை,
ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்து கொள்ள வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று நிச்சயித்தும் இருக்கிறேன். For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. இங்கே பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய விசுவாச அறிக்கை குறித்து பேசுகிறார். Here, Paul the Apostle speaks about his confession of the faith. ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు తన యొక్క విశ్వాసం యొక్క ఒప్పుకోలు గురించి చెప్పిరి. இந்த ஊழியத்தின் நிமித்தம் அவருக்கு அந்த பாடுகளை குறித்து பேசுகிறார். He speaks about the sufferings that had come to him ఈ యొక్క because of this ministry. సేవ నిమిత్తం ఆయన కలిగిన శ్రమలను గురించి చెప్పిరి. நான் இந்த பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். He said, I experienced these sufferings. నేను ఈ యొక్క శ్రమలను అనుభవించుచున్నాను. ஆயினும் நான் வெட்கப்படுகிறதில்லை. Nevertheless, I am not ashamed. కానీ నేను సిగ్గునందను. ஏனென்றால் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். For I know whom I have believed. ఎందుకనగా నేను నమ్మిన వాణ్ణి ఎరుగుదును. நான் அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அவர் அந்நாள் வரைக்கும் காத்துக்கொள்ள வல்லவராயிருக்கிறார். I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. నేను ఆయనకు అప్పగించిన దాన్ని రాబోచున్న దినం వరకు ఆయన కాపాడగలడు. நாம் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று நாமும் அறிய வேண்டும். We also ought to believe and know whom we have believed. మనం నమ్మినటువంటి వాణ్ణి మనం ఎరిగి ఉండవలెను. நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு ஒரு வளர்ச்சி உண்டு பிரியமானவர்களே. There is a growth for our belief. మన యొక్క నమ్మకమునకు ఒక ఎదుగుదల కలదు. ஆண்டவரை விசுவாசித்திருக்கிறவர்கள் தங்களுக்குரிய எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்கே ஒப்பு கொடுப்பார்கள். Those who believe in the Lord will have committed all of those things that belong to them into the hands of the Lord. ప్రభువునందు ఎవరైతే నమ్మిక ఉంచినారో నమ్మినటువంటి దేవుని యొద్ద అన్ని అప్పగించెదరు. ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரத்தின் யோசேப்புடைய வாழ்க்கை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். We read about the life of Joseph in Genesis chapter 31. ఆదికాండము 31వ అధ్యాయమందు యోసేపు యొక్క జీవితంను చూచున్నాము. அவன் சிறுவனாய் இருந்த பொழுது எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டான். When he was yet a small boy, he was taken to Egypt. అతడు చిన్నవాడుగా ఉండినప్పుడు ఐగుప్తునకు తీసుకొని పోబడెను. அவன் போர்த்திபாவுடைய வீட்டுக்குள் இருந்தான் என்று முதலாம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In the first verse we read that he was admitted into the house of Potiphar. 39వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యమందు అతడు పోతీఫరు యొక్క ఇంటిలో ఉండెను. கர்த்தர் இந்த யோசேப்போடு கூட இருந்தார். The Lord was with Joseph. దేవుడు యోసేపుతో కూడా ఉండెను. அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனாய் இருந்தான். 39:2 அவன் காரிய சித்தி உள்ளவனானான் என்று படிக்கிறோம். In chapter 39 verse 2 it is said that he was sharp in all those things that he did. 39వ అధ్యాయం 2వ వాక్యమందు అతడు వర్ధిల్లుచు ఉండెను. இவனுடைய வாழ்க்கையை இந்த எஜமான் உற்று கவனித்துக் கொண்டே இருந்தான். The master was continually looking at him and all the things in his life. ఇతని యొక్క జీవితమును అతని యొక్క యజమానుడు చూచు ఉండిరి. கர்த்தர் அவனோடு கூட இருக்கிறார். அவன் செய்கிறது எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுகிறார். The Lord was with him and all that he did prospered in his hand. యెహోవా అతనికి తోడై ఉండెను. అతడు చేయనిదంతయు సఫలం చేసెను. 4ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does verse 4 say? 4వ వాక్యం ఏం చెప్పుచున్నది? தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தான். He made him an overseer over his house and all that he had he put into his hands. తనకు కలిగినదంతయు అతని చేతికి అప్పగించెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. 5, 6 ஆகிய வசனங்களிலே எதை ஒப்பு கொடுத்தானோ அதை குறித்து அவன் அதற்குட்பாடு பேசவும் விசாரிக்கவும் இல்லை. In verses 5 and 6, of all those things that had been committed into Joseph's hand, he never inquired of it after that. 4-5 వాక్యములందు అతడు దేన్నైతే అతనికి అప్పగించినాడో దాని గురించి అతడు విచారించలేదు. அது நிமித்தமாக அவனுடைய வீடு ஆசீர்வாదமாக இருந்தது. And because of that, his house prospered and was blessed. దానిని బట్టి అతని యొక్క ఇల్లు ఆశీర్వదింపబడెను. வீட்டிலும் வெளியிலும் அவனுக்குண்டான யாவும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்ததாக 5ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In verse 5 we read that the things that were in the house and out of the house, all things were blessed of the Lord. ఇంటిలోను పొలములోను దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం అక్కడ ఉండెను. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உன்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களையும் நீ இயேசுவுக்கே கொடுக்க வேண்டும். You have to give all aspects of your life into the hands of Jesus. నీ యొక్క జీవితం యొక్క ప్రతి ఒక్క అంశమును యేసుకే ఇవ్వవలెను. உன்னையும் உன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாவற்றையும் அவருடைய கரத்திலே கொடுத்து விடு. You have to give yourself and your children into the hands of the Lord. నిన్ను నీ యొక్క
యొక్క పిల్లలు ఆయన యొక్క హస్తములో అప్పగించుము. அவர் அந்நாள் மட்டும் அதை காத்துக்கொள்ள வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is mighty to keep it till that day. ఆయన ఆ దినం వరకు కాపాడుటకు శక్తిమంతుడు. அந்த நாள் என்று சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையின் நாள். That day that is referred here is the coming of the Lord Jesus. ఆ దినము అని చెప్పినప్పుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ దినము. இங்கே போத்திபார் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் யோசேப்பின் கையிலே கொடுத்தான். Here Potiphar had committed all that he had into the hands of Joseph. ఇక్కడ యోసేపు పోతిఫరు తనకుండిన సమస్తమును యోసేపుకు అప్పగించెను. அங்கே ஆசீர்வாதம் இருந்தது. There was blessing there. అక్కడ ఆశీర్వాదము ఉండెను. நீயும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கையிலே முழு பாரத்தையும் கொடுத்து விடு, நீயும் கூட வெளியிலும் உள்ளும் ஆசீர்வாதமாகவே இருப்பாய். You also ought to give all your burdens into the hands of the Lord, and then you will be blessed both in and out. నీవు కూడా సమస్తమును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క చేతికి అప్పగించుము, లోపలను బయటను నీవు ఆశీర్వదింపబడదవు. இந்த ஆதியாகமம் 39ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது, When we look at the last portion of chapter 39 in Genesis, ఆదికాండం 39వ అధ్యాయము చివరి వాక్యములు చూచినప్పుడు இந்த யோசேப்பு சிறைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. a situation where Joseph had to come into the prison. ఈ యొక్క యోసేపు చెరసాలకు రావాల్సి ఉండెను. இங்கேயும் கூட கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். Here also the Lord was with him. ఇక్కడ కూడా యోసేపునకు దేవుడు తోడై ఉండిరి. 22ஆம் வசனத்திலே சிறைசாலையில் வைக்கப்பட்ட யாவரையும் யோசேப்பின் கையிலே ஒப்புவித்தான். In verse 22, the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. 22వ వాక్యమందు కూడా చెరసాలలో ఉన్న ఖైదీలందరినీ యోసేపు చేతికి అప్పగించెను. எந்த சூழ்நிலையிலும் எதையும் நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே அவருடைய பொறுப்புக்கு கொடுத்து விட வேண்டும். In every situation and in all things, you have to commit into the hands of the Lord. ఎటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలోనూ దేనినైనా ప్రభు యొక్క చేతికి అప్పగించవలెను. அங்கே தேவனுடைய நன்மையும் பாதுகாப்பும் இருக்கும். The preservation and the goodness of the Lord you'll find there. అక్కడ ప్రభు యొక్క మేలును సంరక్షణ ఉండును. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய ஆவி, நம்முடைய ஆத்மா, நம்முடைய சரீரத்தையும் கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கு நாம் அதை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். We have to commit our body, soul and spirit into the hands of the Lord Jesus Christ. మన యొక్క ఆత్మ, జీవ, శరీరము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క చేతికి అప్పగించవలెను. நிச்சயமாகவே அவர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வல்லவர். He is definitely able to preserve. నిశ్చయముగా ఆయన కాపాడటకు శక్తిమంతుడు. அவருடைய கையிலிருந்து யாரும் நம்மை பிரித்துக் கொள்ள முடியாது. Nobody will be able to pluck us out of his hands. ఆయన యొక్క చేతి నుండి ఎవరు కూడా మనల్ని అపహరించలేరు. நல்ல மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுத்தது போல நம்மை பாதுகாக்கிற ஒரு தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். Just as a good shepherd lays down his life for the sheep, the Lord Jesus is able to preserve us. మంచి కాపరి తన యొక్క గొర్రెల నిమిత్తము ప్రాణం పెట్టినట్లుగా మనల్ని కాపాడినటువంటి కాపరిగా ఆయన ఉన్నారు. மூன்றாவது விஷயம், Third aspect, మూడవ విషయము எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். Hebrews chapter 2 verse 18. హెబ్రీ 2వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். In that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. இங்க நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read here? ఇక్కడ మనం ఏమి చదువుచున్నాము? சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். He is able to succor them that are tempted. శోధింపబడు వారికి సహాయం చేయగలవాడు. அவர் எப்படி சோதிக்கப்பட்டார்? How was he tempted? ఆయన ఎలాగన శోధించబడిరి? வேதத்துல படிக்கிறோம், அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டாராம். We read in the word of God, he himself was tempted. మన వాక్యమందు చదువుచున్నాము, ఆయనే శోధింపబడిరి. பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார். Beloved, the Lord Jesus himself was tempted. ప్రియులారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన శోధింపబడిరి. மத்தேயு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் பிசாசினாலே சோதிக்கப்பட்டார். In Matthew chapter 4 we read that he was tempted of the devil. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయమందు అపవాది చేత ఆయన శోధింపబడిరి. 4ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இயேசு பிசாசினால் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு ஆவியானவராலே வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார். In the first verse of chapter 4 of Matthew, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యమందు యేసు అపవాది చేత శోధింపబట్టుకు ఆత్మ వల్ల అరణ్యమునకు కొనిపోబడెను. இரவும் பகலும் 40 நாள் உபவாசம் இருந்த விற்பாடு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று.
And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. 40 దినములు అతడు 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనెను. இப்போது சோதனைக்காரன் அவரிடத்திலே வந்தான். The tempter had come to him now. అప్పుడు శోధకుడు ఆయన యుద్ధకు వచ్చెను. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு வந்த எல்லா சோதனைகளிலும் அவர் ஜெயம் எடுத்தார். Our Lord Jesus Christ had to overcome all the temptations that had come against him. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన కలిగిన శోధనలన్నిటి యందు ఆయన జయించినారు. நாமும் நம்முடைய வழிகளிலே நாம் சோதிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். In our ways also we indeed need to be tempted. మనము కూడా మన యొక్క మార్గముల యందు మనము శోధింపబడట అవసరమై ఉన్నది. பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு போனால் பரிசுத்த ஆவியானவரே நம்மை திரும்ப கொண்டு வருவார். If the Holy Spirit leads us, he will help us return as well. పరిశుద్ధాత్మ చేత కొనిపోబడినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మే తిరిగి తీసుకుని వచ్చును. பிசாசு அவரை விட்டு விலகி போனான் என்று 11ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In verse 11 we read that the devil left him. అపవాది అతన్ని వదిలిపోయి ఉండినట్లుగా 11వ వాక్యం చదువుచున్నాము. ஆம், சாத்தான் விலகி போவான். The devil will depart. అపవాది విడిచిపోవును. சோதனைகள் முடிந்த பிற்பாடு ஜெயத்தோடு நாம் திரும்பி வரலாம். After the temptations are finished, we would be able to come as people who are victorious. శోధనలు ముగించబడిన తర్వాత మనము జయముతో తిరిగి వచ్చేదము. சில வேளைகளிலே தேவனும் கூட பலவிதங்களிலே சோதனையின் வழியாக நம்மை கொண்டு போவார். Even God himself would lead us through the paths of temptation sometimes. కొన్ని సమయములందు దేవుడు కూడా శోధనల మార్గమందు తీసుకొని వెలుదురు. ஆதியாகமத்திலே கூட 22ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் ஆபிரகாமை சோதித்ததை நாம் பார்க்கிறோம். In Genesis chapter 22 verse 1 we read that God had tempted Abraham. ఆదికాండము 22వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు దేవుడు అబ్రహామును పరిశోధించెను. ஆபிரகாமின் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பரிசோதிக்க அவர் விரும்பினார். God wanted to test and understand Abraham's love and his faith. అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసమును ప్రేమను ఆయన పరిశోధించెను. இந்த சோதனையிலே ஆபிரகாமும் ஜெயம் எடுத்தான். Abraham was also victorious in this temptation. ఈ యొక్క శోధన యందు అబ్రహాము జయించెను. 66ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்தில் தேவனே எங்களை சோதித்தீர், வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல எங்களை புடமிட்டீர் என்று படிக்கிறோம். In Psalm chapter 66 verse 10 we read that the Lord, you have tested us with fire and we have come out good. 66 కీర్తన 10వ వాక్యమందు దేవా నీవు మమ్మను పరిశీలించినావు, వెండిని నిర్మలము చేయ రీతిగా మమ్మను నిర్మలను చేసినావు. வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல் எங்களை புடமிட்டீர். Thou hast proved us and thou hast tried us as silver is tried. వెండిని పుటము వేసినట్లుగా మమ్మను పుటము వేసితివి. சோதனைகள் பரீட்சைகள் நமக்கு அவசியம். We need temptations and examinations. శోధనలు పరీక్షలు మనకు అవసరమైనవి. எந்த ஒரு மனுஷனோ சோதனை பரீட்சை இல்லாமல் அவன் தேவனுடைய மனுஷனாய் மாற முடியாது. No man can become a man of God without temptations and examinations. ఏ యొక్క వ్యక్తి కూడా శోధన పరీక్ష లేకుండా అతడు జయించలేడు. எனவேதான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூட பல விதங்களிலே சோதிக்கப்பட்டார். And that is the reason the Lord Jesus Christ himself was tried and tested in many ways. కావున ప్రభుని యేసుక్రీస్తు కూడా పలు రీతిలో ఆయన శోధింపబడిరి. 28ஆம் சங்கீதத்திலே இயேசு குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? ஏசாயா 28ஆம் அதிகாரத்திலே இயேசுவை குறித்து நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read about Jesus in the 28th chapter of Isaiah? యెషయా గ్రంథము 28వ అధ్యాయమందు యేసును గురించి ఏమి చదువుచున్నాము? 28ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலே அவர் அஸ்திபாரமான ஒரு கல்லாக நாம் பார்க்கிறோம். In verse 16 of chapter 28 we read that he was a foundation stone. 28వ అధ్యాయం 16వ వాక్యమందు ఆయన ఒక పునాది రాతిగా చూచున్నాము. அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதுமான திட அஸ்திபாரமுள்ள மூலைகள். It was a tried stone and a precious stone and became a foundation stone. ఆయన పరిశోధింపబడిన అమూల్యమైన స్థిరమైన పునాది రాయి. இப்படி சோதனையின் வழியாக போகிறது மாத்திரமல்ல, இப்படி சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உதவி செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கையாய் இருக்கிறது. Our belief is that not only do we have all these trials and temptations, but in all these things the Lord Jesus Christ himself is with us. ఇలాగన శోధింపబడట మాత్రమే కాదు, శోధింపబడినటువంటి వారికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సహాయం చేయగలవాడై ఉన్నారు. தேவ பிள்ளையே, பலவிதமான சோதனையின் வழியாக நீ போய் கொண்டிருக்கிறாயா? Child of God, are you going through many trials and temptations? దేవుని యొక్క బిడ్డ పలు విధములైన శోధనల గుండా నువ్వు వెళ్ళుచున్నావా? இந்த சோதனையில் நீ ஜெயம் எடுக்கலாம், இல்லை என்றால் நீ தோற்று போகலாம். You could be victorious or you could be defeated in these trials. ఈ యొక్క శోధనలందు నువ్వు జయము పొందవచ్చును లేక అపజయమును పొందవచ్చును. உனக்கோ சோதனையில் ஜெயம் கொடுக்க ஆண்டவர் விரும்புகிறார். But the Lord desires that he might give you the victory.
నీకైతే ప్రభు శోధనలో జయం ఇవ్వవాలని చెప్పి కోరుచున్నారు. எனவேதான் எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Hebrews chapter 2 verse 16? కావున హెబ్రీ 2వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమందు 2:16 தேவ தூதருக்கு உதவியாக கை கொடாமல் ஆபிரகாமின் சந்ததிக்கு உதவியாக கை கொடுத்தாராம். For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. 16వ వాక్యమందు దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నాడు. இந்த ரெண்டு கூட்டத்தாருமே விழுந்து போனவர்கள்தான். These two groups of people also fell. ఈ యొక్క రెండు గుంపుల వారు పడిపోయిన వారే. தேவதூதர்கள் விழுந்து போனார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு உதவி இல்லை. The angels also fell, but they did not have help. దేవదూతలు పడిపోయినారు, అయితే వారికి సహాయం లేదు. அடுத்தவர்களோ ஆபிரகாமின் சந்ததி. The next is the seed of Abraham. మరొకరు అబ్రహాం యొక్క సంతానము. யார் ఇవர்கள்? Who are they? వీరు ఎవరు? இவர்கள் தான் விசுவாசத்தின் சந்ததியாயிருக்கிறார்கள். These are the generation of people who have faith. వీరే విశ్వాసం యొక్క సంతానమై ఉన్నారు. நீ சோதனைகள் போராட்டங்கள் மத்தியிலே போகும் பொழுது ஆபிரகாமின் சந்ததியாகவே இருக்க வேண்டும். When you go through trials and temptation, you have to be the seed of Abraham. నీవు శోధనలో పోరాటంలో గుండా వెళ్ళినప్పుడు అబ్రహాం యొక్క సంతానముగా ఉండవలెను. அநேகர் அங்கேதான் தங்களுடைய விசுவாசத்தை இழந்து போகிறார்கள். Many lose their faith only in these places. అనేకులు ఈ దినములలో తమ విశ్వాసమును కోల్పోవచ్చున్నారు. கர்த்தர் ஏன் எங்களை கைவிட்டார் என்று சொல்லுகிறார்கள். They say that the Lord has forsaken us. ప్రభు నన్ను చేయి విడిచినారని చెప్పుచున్నారు. தேவ பிள்ளையே, நீ ஆபிரகாமின் சந்ததியாய் இருப்பாய் என்றால் தெய்வத்தின் கரம் உனக்காக நீட்டப்படும். Child of God, if you are a seed of Abraham, the hand of the Lord will be stretched to help you. దేవుని యొక్క బిడ్డ నీవు అబ్రహాం యొక్క సంతానముగా ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క హస్తము నీ కొరకు చాపబడును. அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடு அனுபவித்தவராக இருந்தார். He himself was tried and tested. ఆయన శోధింపబడి శ్రమ అనుభవించెను. கஷ்டங்கள் பாடுகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். He knows the sufferings. కష్టములు శ్రమలు ఆయనకు తెలియను. எனவே நீ பாடு அனுபவிக்கும் பொழுது அவர் விலகி போய்விட மாட்டார். Therefore he will not depart from you and forsake you when you are suffering. కావున నీవు శ్రమ పడినప్పుడు ఆయన నిన్ను విడిచి తొలగిపోడు. அவர் உனக்கு உதவி செய்ய வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is mighty to help you. ఆయన నీకు సహాయం చేయుటకు శక్తి இந்த గలవాడు. கூட்டத்தில் சோதனை வழியாய் போய் கொண்டிருக்கிற சகோதரர்களோ சகோதரிமார்களோ உண்டோ? Are there brothers and sisters who are going through trials and temptations here? ఈ యొక్క కుటుంబమందు శోధన మార్గము గుండా వెళ్ళుచున్న సహోదరుల సహోదరులు కలరా? எல்லாரும் அந்த சூழ்நிலையில் உன்னை கைவிட்டார்களோ? Has everybody abandoned you and forsaken you in that situation? ఈ యొక్క పరిస్థితి మధ్యలో అందరూ వదిలిపెట్టి ఉన్నారా? எல்லா வாசல்களும் உனக்கு அடைபட்டிருக்கிறதோ? Have all doors been closed for you? అన్ని ద్వారములు మూయబడి ఉన్నవా? இதோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு இந்த வார்த்தையை கொடுக்கிறார். The Lord is giving you the word today that the Lord Jesus Christ is almighty. నేడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శక్తిమంతుడని చెప్పి ఈ మాట నీకు ఇవ్వబడుచున్నది. ஒரு காரியத்தை நாம் தேவ சமூகத்திலே செய்வோம். Let us do one thing in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధానమందు ఒక కార్యం చేసెదము. உன்னுடைய கண்களை மூடின வண்ணமாக சோதனையின் வழித்திலே போய் கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, கண்களை திறக்க வேண்டாம். கண்களை மூடிக்கொண்டு உன்னுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி கொண்டிரு. All the children of God, close your eyes and lift up your right hand. శోధన మార్గము గుండా వెళ్ళుచున్న దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ కన్నులు మూసుకొని నీ చేతిని పైకెత్తుము. உன் தேவன் உன் கரத்தை பார்க்கட்டும். Let the Lord see your hand. నీ యొక్క దేవుడు నీ యొక్క చెయ్యిని చూడవలెను. தேவன் உன்னை சோதிக்கலாம். Perhaps the Lord is testing you. దేవుడే నిన్ను శోధింపవచ్చును. சாத்தான் உன்னை சோதிக்கலாம். Satan might be testing you. అపవాది నిన్ను శోధింపవచ్చును. இந்த சோதனைகள் மத்தியிலே உதவி செய்கிறதான ஒரு தேவன் உண்டு என்பதை விசுவாசிக்கும்படி இப்போது உன்னுடைய கரத்தை நீ உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறாய். You have lifted up your hand to know that the Lord is helping you now. శోధనల మధ్యలో ప్రభు నీకు సహాయం చేయనట్లుగా నీకు చెయ్యిని ఇప్పుడు పైకెత్తి ఉన్నావు. உன்னை அறிந்த தேவன் உன்னోடு பேசுகிறார். The God who knows you is speaking to you. నిన్ను పిలిచినటువంటి దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. You will not be ashamed. నీవు సిగ్గునందవు. உதவி செய்ய வல்லமையுள்ள தேவன் உன் கரத்தை பிடிக்கிறார். The God who is almighty to help you is holding your hand. సహాయం చేయుటకు శక్తిగల దేవుడు నీ చెయ్యిని உன்னுடைய పట్టుకొనుచున్నాడు. சோதனையிலே நீ ஜெயம் எடுப்பாய். You will overcome and be victorious in your నీ యొక్క trials. శోధనలో నువ్వు జయించదవు. அக்கினியில் இருந்து வெளியே வாருங்கள் என்ற சத்தத்தை நீ கேட்பாய். You will hear the voice calling you to come out of the fire. అగ్నిలో నుండి బయటికి రమ్మని స్వరమును వినెదవు. தெய்வத்தின் வல்லமை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. The power of the Lord is descending. దేవుని యొక్క శక్తి క్రియ చేయుచున్నది. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. The
power of revival is working in you. పునరుత్థానపు శక్తి క్రియ చేయుచున్నది. வல்லமையுள்ள தேவன் உன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். The mighty God is strengthening you. సర్వశక్తిగల దేవుడు నిన్ను బలపరుచున్నారు. ஒரு 3 அல்லேலூயா சத்தமாய் சொல்லுவோமாக. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அவர் உதவி செய்ய வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is mighty to help you. ఆయన సహాయం చేయుటకు శక్తిగలవారు. எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது When we come to the 7th chapter of Hebrews, హెబ్రీ 7వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 25ஆம் வசனத்தை படிங்கள். read verse 25. 25వ వాక్యము. மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆகையால் அவர்களை முற்றும் முழிய ரட்சிக்க வல்லவருமாய் இருக்கிறார். Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. இந்த அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஒரு பிரதான ஆசாரியராக நாம் பார்க்கிறோம். We read the Lord Jesus Christ as a high priest in this chapter. ఈ యొక్క అధ్యాయం నందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ఒక ప్రధాన యాజకునిగా చూచున్నాము. அவர் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி பிரதான ஆசாரியராய் இருக்கிறார் என்று 17ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். In 17th verse we read that he is the high priest forever after the order of Melchizedek. ఆయన మెల్కిసెదెకు క్రమము చొప్పున ప్రధాన యాజకుడు ఉన్నాడని చెప్పి 17వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. ஒரு மனுஷன் ஆசாரியனாய் மாற வேண்டுமானால் அவன் லேவிய வம்சத்தை சேர்ந்தவனாக இருக்க வேண்டும். If a man ought to become a priest, he should belong to the tribe of Levi. ఒక వ్యక్తి అతడు యాజకుడిగా మారు నిమిత్తము లేవి గోత్రమునకు చెందినవాడుగా ఉండవలెను. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவோ யூத கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர். But Jesus belonged to the tribe of Judah. అయితే యేసుక్రీస్తు యూదా గోత్రమునకు చెందినవాడు. எழுத்தின் பிரகாரமாக ஒரு ஆசாரியனாய் அவர் வர முடியாது. Literally, he could not have come as a high priest. అక్షర ప్రకారముగా ఒక యాజకుడిగా ఆయన ఉండలేరు. இப்போது வேறொரு முறைமையை நாம் பார்க்கிறோம். We see another order here. ఇప్పుడు మరొక క్రమం ఇక్కడ చూచున్నాము. இதுதான் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை. This is the order of Melchizedek. అది మెల్కిసెదెకు క్రమము. மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை என்று சொல்லுகிறது பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியத்தை காண்பிக்கிறது. The order of Melchizedek talks about a consecrated order. మెల్కిసెదెకు క్రమం అని చెప్పినప్పుడు ప్రతిష్ఠింపబడిన పరిచర్య ఉన్నది. ஆரோனின் முறைமை என்று சொல்லுகிறது தகப்பன் தாய் வம்ச வரலாறு எல்லாரும் இருக்கிற முறைமை. The order of Aaron is about the father, the mother, the son and the generation after that. అహరోను యొక్క క్రమం అని చెప్పినప్పుడు తల్లి తండ్రి కుమారులు కలరు. அது பழைய ஏற்பாட்டு ஆசாரிய முறைமை. That is the order of the Old Testament priest. అది పాత నిబంధన యొక్క యాజకత్వం యొక్క క్రమము. ஆனால் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையிலே இது ஒன்றுமே நாம் பார்க்க முடியாது. But we cannot see all of these things in the order of Melchizedek. అయితే మెల్కిసెదెకు క్రమమునందు ఇవేవి కూడా మనం చూడలేము. 7ஆம் அதிகாரத்தின் 3ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். 3rd verse of the 7th chapter. 7వ అధ్యాయము 3వ వాక్యము. இவன் தகப்பனும் தாயும் வம்ச வரலாறும் இல்லாதவன், இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனும் முடிவுமுடையவனாய் இராமல் தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்து இருக்கிறான். Without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. இந்த முறையிலே தகப்பனும் இல்லை தாயும் இல்லை. There is no father or mother in this order. ఈ క్రమమునందు తండ్రియు లేడు తల్లియు లేదు. இதுதான் பிரதிஷ்டையின் ஊழியம். And this is the consecrated ministry. ఇది ప్రతిష్టగల సేవ. இப்படிப்பட்ட ஒரு முறைமையில்தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். Jesus came in this order. ఇటువంటి క్రమమునందే యేసుక్రీస్తు వచ్చిరి. இப்பொழுது ஸ்தாபித்திருக்கிற முறைமை மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை. The order that has been established now is the order of Melchizedek. ఇప్పుడు స్థాపించబడినటువంటి క్రమము మెల్కిసెదెకు క్రమము. சத்தியத்தை கவனியுங்கள். Listen to this truth. సత్యమును ఆలకించుడి. இந்த நாட்களிலே இந்த மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையை அநேகர் அறியாமல் இருக்கிறார்கள். Many people do not know or understand this order of Melchizedek in ఈ these యొక్క days. దినములందు మెల్కిసెదెకు క్రమమును అనేకులకు తెలియటలేదు. ஆரோனின் முறைமையை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது When we read about the order of Aaron, అహరోను యొక్క క్రమమును గురించి చూచినప్పుడు ஆரோனுக்கு பிற்பாடு அவருடைய குமார்கள் இந்த ஆசாரிய ஊழியத்தை செய்தார்கள். after Aaron, his sons had been appointed as the priests.
priests. అహరోనుకు పిమ్మట అతని యొక్క కుమారుల యొక్క యాజకత్వం వహించిరి. எலியாசர் இந்த ஊழியத்தை செய்தார். Elias did this ministry. ఎలియేజరు యొక్క సేవను చేసెను. அவருக்கு பிற்பாடு அவருடைய பிள்ளைகள் செய்தார்கள். After Eliezer, his sons did the ministry. వారి పిమ్మట వారి యొక్క కుమారులు చేసిరి. இது பழைய ஏற்பாட்டு கால ஊழிய முறைமை. This is the order of the Old Testament priest. ఇది పాత నిబంధన కాలపు సేవ యొక్క క్రమము. இன்றைக்கு கூட நாம் பார்ப்போம் என்றால் ஒரு பாஸ்டர் இருப்பார் என்றால் அவருக்கு பிற்பாடு அவருடைய மகன், அதற்கு பிற்பாடு அவருடைய மகன், அதற்கு பிற்பாடு அது ஒரு குடும்ப ஊழியமாக ஆரோனின் முறையை போலவே இருக்கிறது. If we look at certain ministries these days, we see that the pastor, his son becomes a pastor after him, and his son becomes a pastor after him, and so on. ఒక పాస్టర్ ఉండినట్లయితే అతని పిమ్మట అతని యొక్క కుమారుడు, అతని యొక్క కుమారుని తర్వాత అతని యొక్క కుమారుడు ఈ రీతిగా వారు సేవను చేయించున్నారు. ஆனால் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை அப்படி அல்ல. But the order of Melchizedek is not like that. అయితే మెల్కిసెదెకు యొక్క క్రమం యొక్క పరిచర్య அங்கே అలాగా தகப்பனும் కాదు. இல்லை, தாயும் இல்லை, வம்ச வரலாறும் இல்லை. There is no father, there is no mother, and there is no descent. అక్కడ తండ్రి లేడు, తల్లి లేదు, వంశావళి లేదు. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியின் முறைமையாக இருக்கிறது. That is the order of the Holy Spirit. అదే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క క్రమమై ఉన్నది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஆசாரிய முறையிலே ஒரு ஆசாரியனாக மாறினார். The Lord Jesus Christ became a priest after this order. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ యొక్క యాజక క్రమము చొప్పున యాజకుడై ఉన్నారు. இப்போதும் அவர் பிரதான ஆசாரியனாய் இருக்கிறார். Even now he is the high priest. ఇప్పుడు ఆయన ప్రధాన యాజకుడై ఉన్నారు. மரணம் அவரை மேற்கொள்ளவில்லை. Death could not overcome him. మరణం ఆయన జయించలేదు. அவர் மாறி போகாத ஆசாரியத்துவம் உடையவராய் இருக்கிறார். He is a priest who is unchanging. అది ఎప్పుడు కూడా మారనటువంటి యాజకత్వము. இப்போது அவர் எங்கே இருக்கிறார்? Where is he now? ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నారు? பிதாவின் வலது வாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார். He is seated on the right hand of the Father. తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నారు. அவர் எப்பொழுது వலது వారసத்துக்கு போனார்? When did he go to the right hand? ఆయన ఎప్పుడు కుడి పార్శ్వమునకు వెళ్ళిరి? அவர் மரணத்தை விட்டு எழுந்து உயிர்த்தெழுந்தவராய் அங்கே போனார். When he rose up from the dead, he was seated there. ఆయన మరణం నుండి లేచిన పిమ్మట అక్కడికి వెళ్ళిరి. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவர் பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்டார். When the Lord Jesus Christ rose up from the dead, he was given the name of the high priest. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేచిన పిమ్మట ప్రధాన యాజకుడనే నామం ధరింపచేయబడెను. இப்போது அவர் செய்கிற ஆசாரிய ஊழியம் என்ன? What is the ministry of the priest that he is doing now? ఇప్పుడు చేయబడుచున్న యొక్క యాజక సేవ ఏమిటి? அவர் பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார். He is continuing to intercede. ఇప్పుడు ఆయన విజ్ఞాపనం அவர் చేయించున్నారు. நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். He is pleading on our behalf. ఆయన మన కొరకు విజ్ఞాపనం చేయించున్నారు. அவர் யாருக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாராம்? On whose behalf does he plead? ఆయన ఎవరి కొరకు విజ్ఞాపనం చేయించున్నారు? தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக. For those people who come to God through him. ఈయన తన ద్వారా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారి పక్షమున நீ தேவனிடத்தில் சேர வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தான் போக முடியும். If you have to come to God, you can only come to God through Jesus Christ. నీవు దేవుని యొద్దకు రావాలనంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారానే రావాలను. இயேசு சொன்னார், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். Jesus said, I am the way, the truth and the life. యేసు చెప్పినారు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను. பிதாவிடத்தில் சேர்வதற்கு ஒரே மார்க்கம் இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த மார்க்கம். There is only one way to go to the Father, and that way is Jesus Christ. తండ్రి యొద్దకు చేరుటకు ఒకే మార్గము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారానే. மரியாளோ அந்தோனியாரோ உங்களை பிதாவிடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது. Mary or Anthony cannot take you to Jesus Christ or the Father. మరియా, అంతోనియా వీరెవరు కూడా దేవుని యొద్దకు చేర్చరు. அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று எங்கேயோ எழுதப்பட்டதை நான் படித்தேன். When I read somewhere that Saint Anthony pray for us. అంతోనియా గారు నా కొరకు విజ్ఞాపనం చేయమని చెప్పుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. அவர்களால் நமக்கு வேண்டுதல் செய்ய முடியாது. They cannot intercede on our behalf. వారెవరు కూడా మీ కొరకు విజ్ఞాపనం చేయరు. அவர்கள் யாருமே பிரதான ஆசாரியராக மாறவில்லை. None of them have become the high priest. వారెవరు కూడా ప్రధాన యాజకులుగా మారలేదు. இதோ உயிர்த்தெழுந்த ஒருவரே பிரதான ஆசாரியர் என்ற நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்டார். There is only one who has risen up from the dead, and he has taken on the name of the high priest. పునరుత్థానము చెందినటువంటి ఒకరు మాత్రమే ప్రధాన యాజకుడనే పేరును పొందిరి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தான் நீ பிதாவிடத்திற்கு போக முடியும். It is only through this Jesus Christ that you can come to the Father. ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు ద్వారానే నీవు తండ్రి యొద్దకు చేరగలవు. சில குறுக்கு வழியிலே போகலாம்னு நினைக்கிறார்கள். Some people think they can take shortcuts. కొందరు వంకర మార్గంలో వెళ్ళగోరుచున్నారు. குறுக்கு வழியிலே உன்னால் பிதாவிடத்திற்கு போக முடியாது. You cannot come to the Father through
shortcuts. ఈ యొక్క వంకర మార్గములందు తండ్రి యొద్దకు చేరలేము. இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் பிதாவிடத்திலே சேர வேண்டும். You have to come to the Father through Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ద్వారానే తండ్రి యొద్దకు చేరవలెను. இவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படி இவர் எப்போதும் உயிருள்ளவராகவே இருக்கிறார். He is alive forevermore so that he might continue to plead their cause. వీరి నిమిత్తము విజ్ఞాపనము చేయుటకు ఆయన నిరంతరము జీవించుచున్నాడు. அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். He is mighty to save them. వారిని సంపూర్ణముగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. யாக்கோபின் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். James 4 verse 12. యాకోబు 4వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము. நியாய பிரமாணத்தை கட்டளையிடுகிறவர் ஒருவரே, அவரே ரட்சிக்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர். மற்றவனை குற்றப்படுத்துகிறதற்கு நீ யார்? There is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who art thou that judgeth another? அவரே ரட்சிக்க வல்லவர். He is the one who is able to save. ఆయనే రక్షించుటకు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. இந்த ரட்சிப்பு எதை காண்பிக்கிறது? What does this salvation indicate? ఈ యొక్క రక్షణ దేన్ని చూపుచున్నది? அதுதான் சரீர மீட்பு. And that is the redemption of the body. అదే శరీర విమోచనము. பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லும் பொழுது அது சரீர மீட்பு என்று சொல்கிறார். When Apostle Peter speaks about it, he says that's the redemption of the body. అపోస్తలుడైన పేతురు దీని గురించి చెప్పినప్పుడు అది శరీర విమోచనం అని చెప్పెను. அது ஆத்ம ரட்சிப்பு என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is also said that that is the salvation of the soul. అది ఆత్మ రక్షణ అని కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. முதலாம் பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். The 9th verse of 1 Peter chapter 1. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்தும ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்ம ரட்சிப்பு. The end of your faith, even the salvation of your soul. మీ విశ్వాసమునకు ఫలమైన ఆత్మ రక్షణ. இதுதான் முற்றுமுடிய உள்ளதான ரட்சிப்பு. And this is the complete salvation. ఇదే సంపూర్ణముగా రక్షించుట. ஒரு மனுஷனை ரட்சித்து கொண்டு போய் அவனை கிறிஸ்து என்ற கிறிஸ்துவை போல மாற்றுகிறதான ஒரு கிரியை. This is the work where a man is saved and taken to Christ, who becomes like Christ. ఒక మనుషుని రక్షించి అతని క్రీస్తువలే మార్చినటువంటిది. அது பாவ மன்னிப்பில் ஆரம்பித்து அவனை ஒரு பூர்ணமாய் நிறுத்துகிற மட்டும் அந்த வேலையை ஆண்டவர் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். The Lord continues to do the work where he saves and forgives his sin and makes him perfect before him. పాప క్షమాపణల యొక్క క్రియ ప్రారంభించబడి ఆ యొక్క వ్యక్తిని సంపూర్ణంగా నిలబెట్టే వరకు చేయబడినటువంటిది. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே நாம் விசுவாசம் வைப்போமாக. Beloved child of God, let us put our trust in this Lord Jesus Christ. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క యేసుక్రీస్తునందు మన విశ్వాసం ఉంచుదము. அவர் முற்றும் முடிய ரட்சிக்க வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is able to save you till the end. ఆయన సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவேதான் அந்த அதிகாரத்தின் அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? Hence, what does the next verse of that chapter say? కౌనక అధ్యాయం యొక్క తర్వాత వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? 26ஆம் வசனம், அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறాர். Verse 26, he is holy. 26వ వాక్యమందు ఆయన పవిత్రుడు. அவர் குற்றமற்றவர். He has no sin. ఆయన నిర్దోషి. அவர் மாசில்லாதவர். He is undefiled. ఆయన నిష్కల్మషుడు. அவர் பாவிகளுக்கு விலகினவர். He is separate from sinners. ఆయన పాపులలో చేరనివాడు. வானங்களிலும் உயர்ந்தவர். He is made higher than the heavens. ఆకాశ మండలము కంటే హెచ్చైన వాడు. விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராய் இருக்கிறார். It is only he who is a priest according to this order. ఇట్టి ప్రధాన యాజకుడు మనకు సరిపోయిన వాడు. அவர் நமக்கு ஏற்ற பிரதான ஆசாரியன். He is a high priest for our sake. ఆయన మనకు తగినటువంటి ప్రధాన యాజకుడు. அவர் நம்மை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவர். He is able to save us till the end. ఆయన మనల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడు. தெய்வத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன். I will say a last thing and then conclude. చివరిగా ఒక విషయం చెప్పి ముగించదను. யூதா எழுதின நிருபம் The epistle according to Jude, యూదా రాసిన పత్రిక 24ஆம் வசனம், verse 24. 24వ వాక్యము. வலுவாதபடி உங்களை காக்கவும் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடே உங்களை மாசத்தவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமை உள்ளவரும். Unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. இவர்தான் 25ஆம் வசனத்திலே ஞானமுள்ள இரட்சகர் என்று இவரை குறித்து படிக்கிறோம்.
In verse 25, we read that He is the only wise God, our Savior. 25వ వాక్యమందు ఈయనను గుర్చిన అద్వితీయమైన జ్ఞానం కలిగినటువంటి ప్రభువు. இவர் எப்படி வல்லவராக இருக்கிறார்? How is He mighty? ఈయన ఎలాగున శక్తిమంతుడు? வழுவாதபடி உங்களை காக்க அவர் வல்லவர். He is able to keep you from falling. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడటకు ఆయన శక్తిమంతుడు. நாம் வழுகி போகக்கூடிய பாதைகளும் கூட நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Even paths in which we might fall are set before us. మనము తొలగిపోయినటువంటి జారిపడినటువంటి మార్గములు కూడా ఉంచబడి ఉన్నవి. சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது என் கால் சறுக்குகிறது என்று சொல்லும் பொழுது தேவனே உம்முடைய கிருபை என்னை தாங்குகிறது. When the psalmist speaks about it, he says, Lord, when my foot slippeth, it is your hand that makes me stand. కీర్తనకర్త చెప్పినప్పుడు నా కాలు జారుచున్నదని చెప్పినప్పుడు దేవా నీ కృప నన్ను ఆదరించినది. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே வழுகக்கூடியதான வழிகளிலே நாம் போக வேண்டி வரும். Many instances and many situations we might walk through path where we might fall. ఎన్నో సందర్భములందు మనం జారిపోయినటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో వెళ్ళుచున్నాము. மயிலாடுதுறையிலே ஊழியம் செய்து கொண்டதான நாட்களிலே, In the days that I was ministering in Mailadurai, மயிலாடுதுறையில సేవ చేయ దినములందు ஒரு புதிய ஆத்மாவை, புதிய குடும்பத்தை சந்திக்க ஒரு மழை காலத்திலே என்ற டூ வீலர்ல நான் கிளம்பி போனேன். during a rainy time, I went by a two-wheeler to visit a family that had been newly saved. ఒక క్రొత్తగా వచ్చినటువంటి వారిని దర్శించే నిమిత్తం నేను ఒక బండిలో వెళ్ళితిని. அது கண்டிப்பாக போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. It was a time when I had to go indeed. అది చాలా చలిగా ఉన్నటువంటి సమయము. அதுவோ ஏரியின் மேல் இருந்ததான ஒரு வழி, அதில் தான் போக வேண்டும். This path was built across a lake and I had to go through that. That was the only way. ఆ యొక్క చెరువు ఉండినటువంటి ప్రక్క మార్గంలోనే వెళ్ళవలెను. நான் ஒரு பக்கம் ஓட்டிட்டு போனா அது வழிகிட்டு இன்னொரு பக்கம் போகும். When I was driving in one side, the vehicle was slipping into another way. నేను ఒక ప్రక్కకు త్రొక్కుచు వెళ్ళినట్లయితే అది మరొక ప్రక్కకు వెళ్ళును. கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள வீல் எல்லாம் சேரால் அப்படியே நின்னு அப்புறம் வண்டி வீல் ஓடாது. In a little while, the wheels were clogged with all the clay and the slush, and the wheels would not rotate. కొంత సమయంలోనే దాని యొక్క చక్రంలో ఒక మన్నంతా చేరుకున్న ఇంకా అది వెళ్ళలేదు. எப்படியோ சிரமப்பட்டு அந்த வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தேன். Somehow I managed to reach that house. ఎలాగనో శ్రమపడక ఇల్లు చేరి ఉన్నాను. இப்படி சிரமப்பட்டு ஒரு வீட்டை போய் சந்திக்க வேண்டுமா? ஒரு கேள்வி. I had a question in my mind, should I go through all this difficulty to come to this house? ఇలాగనో కష్టపడి ఒక ఇల్లుని దర్శించవలన ఒక ప్రశ్న. அன்றைக்கு அந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்தார். That day the Lord gave us that family. ఆ దినమున ప్రభువు ఆ కుటుంబమును మనకిచ్చిరి. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எனவேதான் 17ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? Hence what we read in Psalm 17. కావున 17వ కీర్తనలో ఏమి చదువుచున్నాము? 17ஆம் சங்கீதம் 5ஆம் வசனத்தில் என் காலடிகள் வழுவாதபடிக்கு என் நடைகளை உம்முடைய வழிகளிலே ஸ்திரப்படுத்தும். In the 5th verse of chapter 17 of Psalm, you hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. 5వ వాక్యమందు నీ మార్గములందు నా నడకలను స్థిరపరచుకొని ఉన్నాను, నాకు కాలు జారలేదు. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே இந்த காலடிகள் வழுகி போகிறது. In many instances these footsteps slip. ఎన్నో సమయములందు మన యొక్క పాదములు జారిపోవచ్చున్నవి. 18ஆம் சங்கீதத்தின் 36ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? What does the 36th verse of Psalm 18 say? 18వ కీర్తన 36వ వాక్యమందు 18:36 என் கால்கள் வழுவாதபடிக்கு நான் நடக்கிற வழியை அகலமாக்கினீர். Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip. நான் நடக்கிற வழியிலே நீர் என்னை அகலமாக்கினீர். Thou hast enlarged my steps under me. నా పాదములకు చోటు విశాలపరిచితివి. வழுவாதபடி தேவன் நம்மை பாதுகாக்கிறார். The Lord is preserving us that we do not slip. మనము తొట్టిల్లకుండా దేవుడు మనల్ని కాపాడుచున్నారు. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் விழுந்து போவோமோ என்ற சிந்தைகள் நமக்கு வந்திருக்கலாம். In many situations we could have had the thought that perhaps we might slip. ఎన్నో సందర్భములందు మనము తొట్టిల్లదమనేటువంటి సందర్భములు కలిగెను. விழுகிறவனை அவர் தாங்குகிறார். He bears up those who slip. ఆయన పడిపోవు వారిని ఆయన ఉద్ధరించు దేవుడు. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. வழுவாதபடி பாதுகாக்கிறது మాత్రమல்ல, Not only does he preserve our feet from slipping, ఆయన తొట్టిల్లకుండా కాపాడటం మాత్రమే కాదు, நம்மை கொண்டு போய் ஒரு ஸ்தானத்தில் அவர் நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறாராம். he is able to present us in a certain place. ఆయన మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక స్థలంలో నిలబెట్టుటకు శక్తిమంతుడు. அது எந்த இடம்? What is that place? ఆ యొక్క స్థలం ఏమై அது ఉన్నది? மகிமையுள்ள சன்னிதானம். That is the presence of his glory.
తన యొక్క మహిమగల సన్నిధానము. எது இந்த மகிமையுள்ள ஸ்தானம்? What is this place of glory? ఈ యొక్క మహిమగల స్థలం ఏదై ఉన్నది? அதுதான் சியோனும் எருசலேமும். That is Zion and Jerusalem. అది సియోను యెరూషలేము ఉన్నది. அது தேவனுடைய மகிமை அடைந்த நகரம். That is a city which has attained the glory of the Lord. అది దేవుని యొక్క మహిమగల స్థలమై ఉన్నది. வழுவாமல் நம்மை பாதுகாக்கிற தேவன் ஒரு நாள் அந்த மகிமையான ஸ்தலத்திலே கொண்டு போய் நம்மை நிறுத்துவார். The Lord who is preserving us from falling will one day present us in that place. మనల్ని తొట్టిల్లకుండా కాపాడినటువంటి దేవుడు ఒక దినంన తన యొక్క మహిమ ఎదుట నిలవబెట్టుదురు. அன்றைக்கு நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருப்போம்? How would we be on that day? ఆ దినమున మనం ఎలాగున ఉండేదమో? நம்முடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த மகிழ்ச்சி அன்றைக்கு உண்டாயிருக்கும். There would be exceeding joy in our lives. ఆ యొక్క దినమున మన యొక్క జీవితంలో గొప్ప ఆనందము కలుగును. இப்பொழுது ஏதோ ஒரு அளவுக்கு மகிழ்ச்சியாய் நாம் இருக்கிறோம். We have a little bit of joy now. ఇప్పుడు కొంత పరిమితికి సంతోషం కలిగి ఉన్నాము. ஆனாலும் அந்த மகிமையுள்ள அந்த சன்னிதானத்தில் நிறுத்தும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்குமாம். But when we would be presented in the presence of His glory on that day, we would have exceeding joy. అయితే తన యొక్క మహిమగల సన్నిధానం ఎదుట మనం నిలవబెట్టినప్పుడు మిక్కిలి ఆనందము కలుగును. இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The word of God says, you who are weeping now are blessed indeed. ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్నటువంటి మీరు ధన్యులని వాక్యము ஒரு చెప్పుచున్నది. நாள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு கூட நீ தேவ சமூகத்தில் நிற்பாய். One day you will stand in the presence of the Lord with exceeding joy. ఒక దినంన గొప్ప సంతోషంతో దేవుని సన్నిధానమందు నిలవబడెదవు. அன்றைக்கு நாம் மாசில்லாத உள்ளமாய் இருப்போமாம். It is also said that we would be faultless ఆ on that day. దినమున మనము నిర్దోషులుగా ఉండేదము. இன்றைக்கு எத்தனையோ மாசுகள் நம்முடைய ஜீவியத்தை ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. There are many faults which are attaching itself to our lives these days. ఎన్నో దోషములు ఇప్పుడు మన జీవితమును అంటుకొనిచున్నవి. பாருங்கள், நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுட்டு டூ வீலர்ல போயிட்டே இருந்தால் எத்தனையோ மாசுகள் வந்து ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. When we dress very well and we go on our two-wheeler, many such blotches come on our clothes. ఉదయకాలమున మన వస్త్రమును ధరించుకొని బండిలో వెళ్ళినట్లయితే ఎన్నో మాలిన్యములు అంటుచున్నవి. நம்முடைய அறியாமலேயே ஒட்டிக்கொள்ளுகிறது. It comes and sticks to us without us knowing it. మనకు తెలియకుండానే మనం అంటుకొనిచున్నవి. பாஸ்டர் ஜோயல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார். Pastor Joel related an incident that had taken place in his life. పాస్టర్ జోయల్ గారు తన యొక్క జీవితంలో ఒక సంభవం చెప్పిరి. அவர் கோவாவுக்கு ஒரு நாள் ஊழியத்துக்கு போயிருக்கும் பொழுது, When he had gone to minister in Goa one day, అతడు గోవా అనే స్థలంలో సేవకు వెళ్ళినప్పుడు ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு போயிருக்கார் ரோட்ல. he was dressed very well and he had gone. అతడు మంచిగా వస్త్రములు ధరించుకొని వెళ్ళిరి. இந்த நார்த் இந்திய கார்கள் கலர் கலரா ஒரு மாதிரி பவுடர் அடிப்பாங்களே, அது என்ன பண்டிகை? Holy. அந்த பண்டிகையில் இவர் மாட்டிக்கொண்டார். He got caught in the celebration of the Holi festival in North India. ఆ నార్త్ ఇండియాలో ఉండినటువంటి జనులు ఒక పండుగను చేసుకొని చూండిరి. இவர் மேல கலர் கலரா பவுடர் அடிச்சு கொட்டிட்டாங்க. They threw the colored powders and water on him. అది హోలీ పండుగ అయినది కనుక వారు రంగులు వేసి ఉన్నారు. என்ன செய்யறதுன்னே தெரியலன்னு சொல்றார். என்ன செய்யறதுன்னே எனக்கு தெரியாம போச்சு. He said, I didn't know what to do. ఆ యొక్క రంగులు ఆయన మీద వేసిరానికి ఏమి చేయవల్లో తెలియలేదు. அருகில் ஒரு விசுவாசி வீட்டுக்கு இருந்து விசுவாசி வீட்டுக்கு போய் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி மாட்டிட்டு ஃபெய்தம் வந்திருக்கிறார். Then he went to a believer's house and changed his clothes and put on the clothes of the believer and then returned to the faith home. విశ్వాసుల యొక్క ఇల్లు ఉన్నవి అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరి యొక్క వస్త్రములు ధరించుకొని విశ్వాస గృహమునకు వచ్చిరి. அதுவாகவே சில மாசுகள் வந்து ஒட்டும், சில வேணுனே கொட்டி விட்டுருவாங்க. Sometimes these blotches come and attach themselves to us by themselves, and sometimes people would enable that. ఈ రీతిగా కొన్ని మాలిన్యములు వచ్చి అంటుకొనును, కొన్ని మాలిన్యములు ఇతరులే ఇచ్చెదరు. சிலது ஆக்சிடென்ட்டா இருக்கும். நடு ரோட்ல போயிட்டு இருப்போம், ஒரு சின்ன மழையில ஒரு குட்டை தேங்கி இருக்கும், ஒரு வண்டி அடிச்சு அப்படியே வந்து நம்ம மேல கொட்டிடும். இது எதிர்பார்த்திருக்கே இருக்க மாட்டோம், ஆனா வந்து விழுந்திருக்கும். Sometimes it happens unexpectedly and accidentally. There might be a puddle of water after the rain and we might be going through that and somebody might splash it on us. కొన్ని సమరమైనందు అకస్మాత్తుగా మనకు తెలియకుండానే కొన్ని మాలిన్యములు మనకు అంటుచున్నవి. ஆனால் நாம் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிற நாளிலே மாசில்லாதவளா இருப்போம். But the day when we will be present in the presence of the Lord, we will be faultless. అయితే మనము దేవుని యొక్క మహిమ ఎదుట నిలువబడినప్పుడు మనం నిర్దోషులుగా ఉండేదము. இதற்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வல்லவராய் இருக்கிறார். That is the reason the Lord Jesus Christ is దీని almighty. నిమిత్తమే యేసుక్రీస్తు శక్తిగలవారై ఉన్నారు. அவர் ஒருவரே ஞானமுள்ள தேவன். He is the only wise God. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే జ్ఞానము గల దేవుడు. மாசில்லாதவளாய் தேவ சமூகத்திலே மகிழ்ச்சியோடு நிற்கிற நாளை நினைத்து பார்ப்போம். Let us look unto the day when we will be presented in His glorious presence faultless. నిర్దోషులుగా దేవుని యొక్క మహిమ ఎదుట నిలవబడినటువంటి దినమును తలంచి చూచెదము. சொந்த ரத்தத்தினால் நம்மை கழுவிக்கொண்டே இருக்கிறார். By His own blood He continues to wash us. ఆయన తన స్వరక్తంతో మనల్ని కడుగుచూ ఉన్నారు. ஆமார், வல்லமையுள்ள தேவன். He is the almighty God. ఆయన శక్తిగల దేవుడు. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. நாம் விசுவாசித்தவர்
நம்பினார் என்று அறிந்து கொள்வோம். We know whom we have believed. మనము నమ్మిన వారిని ఎరిగి ఉన్నాము. நம்முடைய ஆண்டவரை விசுவாசிப்போமாக. Let us believe in the Lord Jesus మన Christ. యొక్క దేవుని మనము నమ్మెదము. அவரை பார்த்து வல்லவர் என்று சொல்லுவோமாக. Let us look unto him and say that he is almighty. ఆయనను చూచి శక్తిమంతుడవని చెప్పెదము. என்னை குணமாக்க நீர் வல்லவர். You are able to heal me. నన్ను స్వస్థపరచుటకు మీ శక్తిమంతుడవు. என்னுடைய கண்களை திறக்க நீர் வல்லவர். You are able to open my eyes. నా కన్నులు తెరచుటకు శక్తిమంతుడవు. பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் அபிஷேகம் பண்ண நீர் வல்லவர். You are able to anoint me with the Holy Ghost and with fire. పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను అభిషేకించుటకు శక్తిమంతుడు. அவரிடத்தில் ஒப்புவித்ததை அந்நாள் மட்டும் காக்க அவர் வல்லவர். He is able to preserve those things which we have committed into his hands till that day. ఆయన యుద్ధ అప్పగించిన దాన్ని ఆ దిన వరకు కాపాడుటకు ఆయన శక్తిమంతుడు. அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். He is able to succor them who are tempted. శోధింపబడినటువంటి వారికి సహాయం చేయుటకు శక్తిమంతుడు. அவர் முற்றும் முடிய ரட்சிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். He is able to save you till the end. సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడు. வழுவாதபடி காக்க வல்லவராகவே இருக்கிறார். He is able to keep you from falling. తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకు శక్తిమంతుడు. தேவ பிள்ளையே நம்மை தாழ்த்துவோமா? Child of God, may we humble ourselves. దేవుని యొక్క బిడ్డ మనల్ని తగ్గించుకొనిదము. இது ஒரு கடைசி காலமா இருக்கிறது. This is the last time. ఇది చివరి దినములై ఉన్నవి. ஒரு வசனத்தை கூட நான் சொல்லுகிறேன். I want to say one verse. ఒక వాక్యము కూడా చెప్పెదను. 2 కొరింథీయர் 13 அதிகாரத்திலே 2 Corinthians 13th chapter. 2 కొరింథీ 13 అధ్యాయము 3-4 கூட படியுங்கள். Verses 3 and 4. 3-4 వాక్యములు. கிறிஸ்து எனக்குள்ளே பேசுகிறார் என்பதற்கு அத்தாட்சி தேடுகிறீர்களே, அவர் உங்களிடமாய் பலவீனர் அல்ல, உங்களிடத்தில் வல்லவராய் இருக்கிறார். ஏனெனில் அவர் பலவீனத்தால் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தும் தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார். அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராய் இருந்தும் உங்களிடமாய் விளங்கிய தேவனுடைய வல்லமையினால் அவருடனே கூட பிழைத்திருப்போம். இந்த வார்த்தைகளை கவனியுங்கள். Pay attention to these verses. ఈ యొక్క వాక్యములను அவர் ఆలకించుడి. உங்களிடமாய் பலவீனர் அல்ல. He is not to you word weak, ఆయన మీ ఎడల బలహీనుడు కాడు. அவர் உங்களிடத்தில் வல்லவராய் இருக்கிறார். but he is mighty in you. ఆయన మీ యందు శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. பலவீனத்தால் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். Though he was crucified through weakness, బలహీనతను బట్టి ఆయన సిలువ వేయబడని గాని அங்கு சொல்லப்பட்ட பலவீனம் தன் சுய சித்தத்தை ஒப்பு கொடுத்ததுதான். the weakness that is shown here is about his own self will that was surrendered. ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి బలహీనత తన యొక్క స్వచిత్తమును அவர் అప్పగించుకొనుట. தேவனுடைய வல்லமையினாலே பிழைத்திருக்கிறார். Yet he liveth by the power of God. దేవుని శక్తిని బట్టి ఆయన జీవించుచున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியிலே பலவீனர் அல்ல, பலமுள்ளவராய் வல்லவராய் இருக்கிறார். Jesus Christ in our midst is not weak, but he is powerful. యేసుక్రీస్తు మన మధ్యలో బలహీనుడు కాదు, ఆయన శక్తిమంతుడు. ஆண்டவரை பார்த்து பேசுங்கள். The word of God is speaking. ప్రభువుని చూచి మాట్లాడుడి. நம்முடைய வாய் தெய்வத்தின் வல்லமையை சொல்லட்டும். Let our words proclaim the might of God. మన యొక్క నోరు దేవుని యొక్క శక్తిని గురించి మాట్లాడనివ్వుడి. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி இயேசுவே நீ வல்லவர் என்று அவரவர் தன் பாஷையிலே சொல்லுவோமாக. Let us all look unto Jesus and in our own tongues say, the Lord Jesus Christ, you are mighty. యేసుక్రీస్తుని చూచి ప్రభువా నీవు శక్తిమంతుడవని మీ భాషలో చెప్పెదము. உனக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை மனதிலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி இயேசுவே நீர் அதை செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லுங்கள். முழு பரலோகமும் உன் நிமித்தமாய் மகிழும். Bring into your mind all those things that you need and look at it and say, Jesus, you are able to do this, and the whole of heaven will rejoice with you. మీకేమేమి కావాలనో అవన్నీ మీ యొక్క మనసులోనికి తెచ్చి ప్రభువా వీటన్నిటిని చేయుటకు నీవు శక్తిమంతుడవని చెప్పుడి, పరలోకమంతా సంతోషించును. எங்கே விசுவாசம் உண்டோ அங்கே ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார். Where there is faith, the Lord works. ఎక్కడ విశ్వాసం ఉన్నదో అక్కడ ప్రభు క్రియ చేయును. விசுவாச வார்த்தைகளை பேசுங்கள். Say, proclaim words of faith. విశ్వాసపు మాటలు మాట్లాడుడి. சத்துருவை அதட்டுங்கள். Rebuke the devil. శత్రువును గద్దించుడి. அவிசுவாசத்தின் காரியங்களை எடுத்து போடுங்கள். Remove those things of unbelief. అవిశ్వాసమును తొలగించుకొనుడి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఆమేన్. థాంక్ యూ లార్డ్. ఆమేన్. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 ஆமென். இன்னைக்கு பாடின தமிழ் பாடல்ல இந்த 5வது ஸ்டான்ஸாவை எல்லாரும் பாடுங்கள். Let us sing the 5th stanza of the Tamil song that we sang. சகலமும் செய்ய வல்லவர். Lord, you are able to do all things. தேவர் சகலமும் செய்ய வல்லவர்,
செய்ய நீ நினைத்தது தடைபடாது. ஓ திவாரி சாதனம் செய்ய வல்லவர், செய்ய நீ நினைத்தது தடைபடாது. வழுவாதெங்களை காத்திடும் கையவா வழுவில்லாதெந்த நுண்ணிருத்திடும். வழுவாதே என்னை காத்திடும் தெய்வா, அழுதெல்லாம் இருந்திடும். திவாரி சாதனம் செய்ய வல்லவர், செய்ய நீ நினைத்தது தடைபடாது. ஓ திவாரி சாதனம் செய்ய வல்லவர், அங்கே செய்ய நீ நினைத்தது தடைபடாது. அழுவாதே என்னை காத்திடும் தெய்வா, அழுவில்லாதெந்த நுண்ணிருத்திடும். செய்ய வல்லவர் நினைத்தது தடைபடாது. Hallelujah, 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 hallelujah. அவர் உங்களிடத்தில் பலவீனராக அல்ல, He is not as a weak person among அவர் you. உங்களிடத்தில் பலமுள்ளவராய் நிற்கிறார். He is as a strong person in your midst. உன்னுடைய அருகிலே தேவன் நிற்கிறார். The Lord is standing by your side. அவர் உன்னை பார்த்து கேட்கிறார், Looking at you, He is asking, நான் இதை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறாயா? do you believe that I have the power to do this? ஆமென், 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 ஆமென். ஹalleluya, ஆமென். விசுவாசித்து விட்டு போகிறதல்ல, விட்டு போகிறதல்ல, Believing He will not leave you and forsake you. பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள். Run that you might receive. இன்றைக்கு எதை விசுவாசித்தாயோ அதை இந்த நாட்களில் நீ காணப்போகிறாய். Whatsoever you have believed in these days, you are going to receive. கவனிங்கள், Listen. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் தெய்வத்தை அசைக்க முடியும். Only those who believe can shake God. நீ பேதையா இருக்கலாம், You might be simple. உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இருக்கலாம். You might not know anything. இந்த வல்லமை உள்ள தேவனை விசுவாசித்தால் அவரை நீ அசைக்கலாம். If you believe this powerful God, you can shake Him. இதோ தன்னுடைய கரத்தை நீட்டுகிறார். Behold, He stretches forth His hand. தெய்வத்தின் வல்லமை பெற்றுக்கோ. Receive the power of God. சகலமும் செய்ய வல்லவர், செய்ய நினைத்தது தடைபடாது.
ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya நாம் எவ்வளவு பாக்கியசாலிகள். How blessed we are. ஆயிரம் ஜனங்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இன்னும் அறியவில்லை. Thousands and thousands of people have not yet known this Jesus. நமக்கோ இந்த மெய்ப்பொருள் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. But this true substance is revealed unto us. எல்லாமே கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டு. Everything is found in Christ. வானமாய் இருந்தாலும் பூமியாய் இருந்தாலும், Be it heaven or earth, சகல அதிகாரமும் அவர் கையிலே. all power is with him. பாதாளத்தின் திறவுகோல் அவர் கையிலே. The keys of hell are with him. ஓ, மரணத்தை ஜெயித்தவர் இயேசு. Jesus is the one who conquered death. அவர் முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவர். He is able to save us to the uttermost. அவர் பாதுகாக்க வல்லவர். He is able to preserve us. வழுவாதபடி காக்க வல்லவர். He is able to preserve us from falling. கர்த்தரை நோக்கி சத்தமாய் சொல்லுவோமாக. Call upon the Lord with a loud voice. வழுவாதபடி காக்க வல்லவர். Power that can save us. ஓ ஷலாபலா காதுராபா. ஒரு முறை கூட இந்த கோரஸை பாடுங்கள். Once again let us sing this chorus. கவனிங்கள். Listen. இந்த கூட்டத்தில் இந்த நிமிஷம் மட்டும் ஒருவேளை ஒரு கட்டுண்ட நிலவரத்தில் நீ இருக்கலாம். Till this moment in this meeting you might be bound. உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். A chance for you. நீ கைகளை தட்டி சும்மா அந்த பாட்டை பாடிக்கொண்டிரு. Clap your hands and keep singing this song. கர்த்தருடைய வல்லமை உன்னை தொடட்டும். The power of the Lord shall touch you. நீ திரும்பி போகும்போது ஜெயத்தோடு போவாய். When you shall return with victory. இவர் சகலது செய்ய வல்லவர். செய்யவே நினைத்தது தடைபடும். இவர் சகலது செய்ய வல்லவர். செய்யவே நினைத்தது தடைபடும். வல்லவரே கதை பகிடு செய்வா. அழகு நாடும் நின்னிருந்தே. வல்லவரே கதை பகிடு செய்வா. அழகு நாடும் நின்னிருந்தே. வல்லவரே கதை பகிடு செய்வா. அழகு நாடும் நின்னிருந்தே. வல்லவரே கதை ஏய் பாரபா காதுரா. Hallelujah. 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 இந்த வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாட்களையும் அவருடைய கரத்திலே கொடுத்து விடுவோம். Let us surrender every day of this week into his hands. உடைய பிள்ளைகளுடைய பெயரை சொல்லி ஆண்டவருடைய கரத்திலே கொடு. Pronouncing the name of your children, commit them into his hands. மலை போல் உனக்கு முன்பாக நிற்கிற பிரச்சனையை அவரிடத்திலே கொடுத்து விடு. Give the problem that is standing like a mountain into his hands. உன்னுடைய வழிகளை அவருக்கு ஒப்புவி. Commit your ways to him. அவரிடத்திலே கொடுத்து விடு. Give that to him. அவர் பார்த்துக் கொள்வார். He shall take care of it. அவர் காத்துக் கொள்வார். He shall preserve. அவர் உண்மையுள்ளவர். He is faithful. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. அவர் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். அதற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord. Praise the Lord. இந்த ஊழியத்துக்கு விரோதமாய், ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய், கர்த்தருடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பி இருக்கிற அந்தகார சக்திகள் தகர்க்கப்படும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord. Praise you. Praise you. Praise you God. Amen. எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த கால வேளைக்காக நன்றியோடு நாங்கள் மீ துதிக்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளாய்க்கு நாங்கள் கத்தாவே உடைய சமுத்திரே ஒன்றாய் கூடி மே ஆராதிக்க, மே தொழுது கொள்ள கத்தாவே, மே பாட புகழ கத்தாமுக்குள்ளே களி கூற கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சபடி நாலு ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. இந்த சமுத்திரே எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் தந்த எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம். கத்துடைய அபினர் எங்களுடைய மத்தியிலே அளவில்லாமல் கிரியை செய்து கொண்டிருந்தபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோங்க தாவே. நீர் எங்களோடு பேசினதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக
நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம். நீர் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமை உள்ளவர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக இந்த விசுவாசத்தின் ஆவியை கத்தந்த கால வேளையிலே எங்களுக்குள்ளே நீர் பெருக செய்தபடியே நாங்கள் மீ துதிக்கிறோம். கத்தாவே அந்த 2 குருடர் கத்தாவே உமக்கு பின் சென்றார்கள். அவர்களை பார்த்து கத்தாவே பார்வையிடவே எனக்கு வல்லமை உண்டு என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டபோது அவர் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவர் விசுவாசித்து பார்வையை பெற்றுக்கொள்ளார்கள். கத்தாவே இந்த விசுவாசத்தை கத்திரங்களுக்கு தந்திருக்கிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம். பரிசுத்தாவியினாலும் கத்தா அக்கினியினாலும் கத்தா அபிஷேக நான் வல்லவர் என்று சொன்னீரே கத்தாவே. உண்மையாகவே பரிசுத்தாவி கத்தா பெறும்போது இந்த திவ்ய சுபாவங்கள் அந்த புறா எங்களுக்குள்ளே வருகிறதை காண்கிறோம். பரிசுத்தாவின் மூலமாக நீர் தருகிறதான நல்ல சுபாவங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ள கத்தரங்களுக்கு கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. அக்கினியினால் அபிஷேகிப்பின் நாங்கள் கேட்டோம் கத்தாவே. இந்த அக்கினிக்குள்ளே நம்முடைய பலன் நம்முடைய வல்லமை காணப்படுகிறது. பிசாசை ஜெயிக்கும்படியாக அந்த பலனை அந்த வல்லமை எப்போது நாங்கள் காத்துக்கொள்ள கத்தரங்களுக்கு கிருபையை தருவேணுமா ஜெபிக்கிறோம். உம்மிடத்திலே ஒப்புவித்ததை அந்த நாள் வரைக்கும் கத்தா பொறுப்பெடுக்க பாதுகாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறபடியினாலும் நீ துதிக்கிறோம். எங்களை எங்களுடைய பிள்ளைகள் சபையார் எல்லாரையும் நாங்கள் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். அந்த பார்வோன் யோசேப்புடைய கருத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தான். அது மூலமாக அவர்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டார்கள். கத்தாவே நாங்களும் எங்களுக்குள்ளதான எல்லாவற்றையும் நம்முடைய கருத்திலே இந்த கால வேளையிலே ஒப்படைக்கிறோம். நீர் கத்த பொறுப்பெடுக்க வல்லவராக இருக்கிறபடியினால நன்றியோடு துதிக்கிறோம். கத்தாவே சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய நீர் வல்லவராக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டீர், மனுஷரால் சோதிக்கப்பட்டீர். கத்தா தேவண்ணமாக எங்களுக்கு எத்தனையோ சோதனைகள் உண்டு கத்தாவே. சாத்தான் நிமித்தமாய் மனுஷன் நிமித்தமாய் எத்தனையோ சோதனைகள் உண்டு கத்தாவே. நீர் எங்களை சோதிக்கிறதான சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. அவை எல்லாவற்றிலிருந்து எங்களை விடுதலையாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களை முற்றும் முடிய ரட்சிக்க நிர்வலமுள்ள தேவனாக இருக்கிறபடியினால நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம் கத்தாவே. நீர் கத்த மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பிதாவின் வலது பாரசத்திலே கத்த இருந்து எங்களுக்காக வேண்டல் செய்து கொண்டிருக்கிறபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஆத்தும மீட்பாகிய கத்தாவே அந்த கத்த ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே உம்மிடத்திலே வந்து சேரக்கூடியதான இந்த சாக்கியத்தை கத்திரங்களுக்கு தருகிறபடியினாலும் மீ துதிக்கிறோம். வழுவாதபடிக்கு எங்களை காக்க வல்லவராக இருக்கிறபடியினால ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் வழி போறதான சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது உடைய கிருபை எங்களை தாங்கிறபடியினால நன்றியோடு நாங்கள் மீ துதிக்கிறோங்க தாவே. நீர் எங்களை பாதுகாக்கிறபடியினால ஸ்தோத்திரம். மகிமுள்ளதான சன்னிதானத்திலே அந்த சியோன்லே எருசலேமிலே எங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறபடியினால நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம். உடைய வசனங்கள் சத்தியம் உள்ளது கத்தாவே. ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகில மாறி போகாது கத்தாவே. இந்த வல்லமெழுதான தேவனை நாங்கள் முற்றிலுமாக விசுவாசிக்கிறோம் கத்தாவே. நீர் செய்ய நினைத்தது எந்த தடை வராது கத்தாவே. எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லவர் என்பதை ஒன்று கூட விசுவாசித்து இந்த கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். கேட்கிறான சத்தியத்தினுடைய ஜீவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க ஒரு உதவியும் இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா சிறு பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். வாலிபர் பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். குடும்பத்தின் பொறுப்பாயிருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். நாளைக்கு நடக்கிற வாலிபர் கூட்டத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.